आपणकर जदि कुंभ राशि हुई थाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु काहेकि ना कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही पवित्र रथयात्रा ठारू बदलिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि, जहाद्वारा एमानकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकू जाउअछि एवं पुणी थरे एही रथयात्रा ठारू एमानकर जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। काहेकि ना एही रथयात्रा ठारू चारि गोटी बड़ ग्रह राशि परिवर्तन करिवे। सूर्य, मंगल, शुक्र एवं बुध एही चारि गोटी ग्रह राशि परिवर्तन करिवे, जहाद्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबाकू जाउअछि। एमिति किछि घटना घटिब आपण स्वप्न रे मध्य कल्पना करि नथिबे। आपणकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकू जाउअछि। पुनर्बार आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही रथयात्रा ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी कुंभ राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। एवं भिडियोटीर मध्य भाग रे आपण को गोटे प्रश्न पचरा जिवो। जदि आपण सेही प्रश्नर सठिक उत्तर दे दियंती तेबे आपण को श्रेष्ठ दर्शक भाव में विवेचना करा जिवो। कमेंट बॉक्स रे आपण आपणकर मत रखि पारिबे। देखंतु पूर्वर ग्रह मानकर स्थिति खराब थिबा हेतु आपणकर जीवन रे धन आसु नथिला, धन जनित समस्या देखा देउथिला, आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला। आपण परिश्रम तो करुथिले किंतु परिश्रम अनुसार आपणकू फल प्राप्ति होई पारु नथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणकू चाकरीटीए प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकू जाउअछि। एही रथयात्रा ठारू आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाकू जाउअछि। देखंतु एही रथयात्रा ठारू सूर्य जे कि ग्रह मानकर राजा एवं आपणकर सप्तम भावर अधिपति होई करी षष्ठ भाव रे विराजमान रहिबे एवं सूर्य को षष्ठ रे अत्यंत शुभ बोली माना जाई थाए। सबठु प्रथमे तो एही रथयात्रा परे जो व्यक्तिविशेष माने ऋण करजर मायाजाल रे फसी रहिथिले, करज सुझिबाको बाट पाउनथिले, एही रथयात्रा परे आपण समस्त ऋण करजरु आपणको मुक्ति मिलिबो। एवं जो माने भी ऋण नेबाको चाहुथिले ताहा सेमानकर पाठपढ़ा पाई हेउ आपणकर व्यापार वाणिज्य पाई हेउ तो आपणको बहुत सहजरे लोन मध्य प्राप्ति हेबो। शुक्र एवं बुध मध्य आपणकर सप्तम को चलन करिवे, जहाद्वारा जो माने व्यापार वाणिज्य करुछंती सेमाने बहुत अधिक उन्नति प्रगति करिवे। आपण किछि नूतन व्यापार आरंभ करि पारंती। आपणकर कस्टमर बढ़ी पारंती। लोक संपर्क आपणकर बहुत भल रहिबो, जहाद्वारा आपणकर दैनिक रोजगार मध्य बढ़िबो। फाइनेंशियल ग्रोथ हेबा सहित आपणकर बैंक बैलेंस मध्य बढ़िबो। कारोबार रे उन्नति देखिबा को मिलिबो। एवं दशम भावर अधिपति कैरियर भावर अधिपति मंगल मध्य आपणकर पंचम भाव को चलन करिवे, लक्ष्मीर भाव को चलन करिवे, जहा फल रे आपणकर कैरियर रे बड़ सफलता प्राप्ति हेबो। किछि ना किछि बड़ खुशी खबर आपणको मिली पारे। जो माने प्रमोशन र अपेक्षा रे थिले सेमानकर प्रमोशन होई जिवो। जो व्यक्तिविशेष माने चाकरी र अपेक्षा रे थिले सेमानकू नूतन चाकरी नूतन कर्म प्राप्ति होई पारे। कर्म क्षेत्र रे आपणकर ट्रांसफर होई पारे। कोनोसी एमएनसी कंपनी रो जॉब ऑफर आसी पारे। ऊपर ऑफिसरंकर सपोर्ट आपणको प्राप्ति हेबो। आपण आपणकर कर्म को नै विदेश यात्रा मध्य करि पारंती। यह सहित भाग्य रे उन्नति देखिबा को मिलिबो। भाग्य आपणकर मजबूत बनिबो। आपण जो भी कार्य रे हाथ देबे
ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ କେତେ ଗୋଟି ଚକ ଥାଏ? ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ କେତେ ଗୋଟି ଚକ ଥାଏ? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ପରିଶ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ, ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ନୂତନ ଯାନବାହନ, ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭାଣୀ କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପୁରୁଣା ପ୍ରପର୍ଟି ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ବା ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ଅଧିକ ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ରହି ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ବି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମ, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡ, IT ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ସ୍ରୋତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ବିଦେଶକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇପାରେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ମନସ୍କାମନା ଥିଲା, ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହେବ। ଧନ କମାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ରୋତରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୁରୁଣାରୁ ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ମନାନ୍ତର ଲାଗି ରହିଥିଲା, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିପାରେ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କୁକୁର କିମ୍ବା କାଉଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।